السلام علیکم ناظرین، جیولا پاکستان گلگت بلتستان سے پروگرام احوال گلگت بلتستان کے ساتھ میں ہوں محمد سالم۔ ناظرین، احوال گلگت بلتستان میں گلگت بلتستان کے عوام کو درپیش جو مسائل ہیں وہ عوام کے زبانی ہم سننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یقیناً گزشتہ ہفتوں میں ملک کے اندر اور گلگت بلتستان میں مہنگائی کا ایک طوفان امڑ آیا تھا، اور اس کے بعد پھر پیٹرولیم مصنوعات، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہونے سے یقیناً لوگوں کی مشکلات میں خاصا اضافہ ہوا ہے۔ تو آج کے پروگرام میں اس حوالے سے ہم مختلف شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس وقت جو جتنی بھی مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، تو اس حوالے سے ان کے مسائل کی کہانی انہی کی زبانی ہم سننے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے ناظرین، ہم پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بس ہم کیا کہیں سر، موجودہ گورنمنٹ اور پچھلی گورنمنٹ نے تو غریبوں کی کمر توڑ دی تھی، تو ابھی اس پہ تھوڑا امید تھا، اس نے تو اور بھی توڑ کے رکھ دیا۔ اب ہم کیا کریں، بس بھوکے روڈ پہ لیٹنے کی صورت آ گئی ہے۔ تو گورنمنٹ سے اپیل ہے کہ ابھی سننے میں آیا ہے کہ ایک گندم کی سبسڈی بھی ختم ہو رہی ہے، اگر یہ بھی ہو گئی تو بس اس سے بہتر ہے کسی حوالدار کو حکم دے، شہباز یا عمران خان آ کے ان غریبوں کو گولیاں مار کے لٹا دے۔ بھوکے مرنے سے گولی کھا کے مرنا بہتر ہے۔ بس یہی میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کسی حوالدار کو حکم دے اور غریبوں کو ایک ہی دن میں ختم کرے۔ بس اب گولیاں مارنا ہی باقی رہ گیا، یہی رہ گیا ہے، بس کچھ بھی نہیں باقی ہر طرف سے غریبوں کو پیسا جا رہا ہے۔ تیل کے بہانے عوام پہ اتنا بوجھ پڑتا ہے کہ اب دیکھو، میں ادھر اوش انداز کا رہنے والا ہوں، ادھر سے ادھر کا تقریباً 150 کرایہ لگتا ہے، جبکہ پچھلے دور میں ہم 30 روپے میں ادھر گلگت پہنچتے تھے، ابھی اس کا 150 روپے لے رہے ہیں۔ تو ہم کیا کریں، اگر شہر نہ آئے تو ہماری مجبوری ہے، اسپتال سے رجوع کرنا پڑتا ہے، ہر چیز پہ ہمیں شہر آنا پڑتا ہے۔ کرایہ اتنا مہنگا ہے کہ بس گھر سے نکل ہی نہیں سکتے ہیں، اور ساتھ ساتھ ادھر آتے ہیں تو مہنگائی، گھر کو کوئی چیز لینے کی امید پہ آتے ہیں اور ادھر آ کے سر پکڑ کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ہماری بس سے باہر ہے۔ بس میری آخری یہ التجا ہے کہ وہ کسی پولیس یا فوجی کو حکم دے، بس یہ غریبوں کو ایک ساتھ مار دے بس، اور زیادہ نہیں، تاکہ ان کو تڑپ تڑپ کے مارنے سے بہتر ہے ایک دفعہ گولی کھا کے مارے، بس بہتر ہے۔ گورنمنٹ ہر ایک آتا ہے، لوگوں کو امید دلاتا ہے، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، لیکن وقت آنے پہ کوئی کچھ نہیں کرتا ہے، صرف غریبوں کو لوٹنے کی کوشش میں لگے ہیں۔ شاید یہ اپنا پیٹ پالنے کے لیے غریبوں کو ذبح کرتے ہیں، ورنہ آپ کی بات متعلقہ حکمرانوں تک ہم پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ ہم آپ کے شکر امید ہے کہ ان تک آپ کی آواز جائے گی۔ باقی اللہ مالک ہے۔ بس آپ کی بڑی مہربانی، میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، تاکہ ہماری یہ آواز حکام بالا تک پہنچے اور وہ اس بات پہ ذرا غور کرے۔ نہ کرنے کی صورت میں یہ سارے غریب روڈ پہ آ کے لیٹیں گے۔ بس میری وہ پہلی والی بات ہے کہ ہمیں آ کے ذبح کر دے بس۔ جو مہنگائی کی بات کرتے ہیں، مطلب میں مہنگائی میں یہ ہے کہ اس سے پہلے جو گورنمنٹ آئی ہوئی تھی عمران خان کی، اس نے مطلب مہنگائی پر قابو کرنے کی وہ کوشش کی ہوئی تھی، بے شک وہ بہت اچھی وہ تھی، اس کی مطلب فرسٹ ایکسپیرینس تھا اس کا جو بھی تھا ہمارے اوپر، جو بھی مطلب گورنمنٹ اس کی تھی ملک پاکستان میں، اس کا فرسٹ ایکسپیرینس تھا، تو اس وجہ سے تھوڑا مطلب مہنگائی بھی ہوئی ہے، اس چیز کا ہمیں مطلب افسوس بھی ہے۔ اس کے بعد آئی ہے گورنمنٹ مطلب نون لیگ والوں کی، تجربہ کار لوگ آ گئے، پھر بھی تجربہ کار لوگ آتے ہی مطلب فرسٹ دن سے ہی مطلب مہنگائی انہوں نے کنٹرول نہیں کر پا سکے۔ وجہ یہ ہے کہ مطلب ڈالر مہنگائی کی وجہ سے مطلب پاکستان کی جو بھی ہیں مطلب اس کی وجہ سے ڈالر مطلب بڑھتا گیا، اور اس وجہ سے پاکستان کے اندر کچھ مطلب باہر سے امپورٹڈ جو چیزیں تھیں تقریباً 24 اشیاء کے مطلب 25 اشیاء کے اوپر مطلب پابندی بھی لگائی ہے اس گورنمنٹ نے، جو موجودہ گورنمنٹ ہے شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے، پھر بھی مطلب مہنگائی کے اوپر وہ نہیں پا سکے ہیں۔ ہم تو ایز اے اسٹوڈنٹ ہیں، پھر بھی ہمارے لیے کافی مشکلات پیش آتے ہیں مہنگائی کی وجہ سے۔ سوچنا یہ ہے کہ مطلب مہنگائی ہمیں اسٹوڈنٹ بے شک ہمارے گھر سے آتے ہیں مسئلے نہیں، لیکن گھر والے کس طرح اس چیز کو مطلب وہ کر کے مطلب مینیج کر
के हमें बेचते हैं, तो उस चीज़ से हमें काफ़ी मतलब अफसोस है। तो हम गवर्नमेंट से अपील ये है हमारे गवर्नमेंट से, जो भी है, जो भी गवर्नमेंट आए, चाहे नून की आए, चाहे मतलब PTI की आए, कोई भी गवर्नमेंट आए, हमारी उनसे अपील ये है कि हमारे लिए मतलब महंगाई ना करें, जो चीज़ें हैं मतलब थोड़ा वो करें, महंगाई से थोड़ा नीचे, बस हमारी उनसे यही रिक्वेस्ट है सर। जी नाजरीन, इस वक्त मुल्क के अंदर जो महंगाई की नई लहर आई है, इस हवाले से हम लोगों से पूछ रहे हैं कि उनकी सेहत पर इस नई लहर से किस तरह के मनफी या मुस्बित असरात मुरतब हुए हैं। तो यकीनन आप तंदूर का काम करते हैं, अशिया खुर्दनोश आप घर के लिए ख़रीदते हैं या अपने यहाँ कारोबार के लिए जो भी चीज़ें ख़रीदते हैं, तो महंगाई की जो नई लहर आई है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? ये महंगाई की नई लहर से मैं यही कहूँगा, मतलब ये महंगाई गरीब आदमी के लिए है। गरीब का मतलब जीना मुश्किल हो गया है। गरीब आदमी मतलब गरीब की पहुँच से निकल चुकी है, चीज़ें गरीब खरीद नहीं सकता है। तो इस हवाले से मतलब हमारे जो सियासी हजरत थे वो एक दूसरों के इल्ज़ामात तराशी के पीछे लगे हुए हैं। तो गरीब आदमी के इस टाइम बहुत बड़ा मतलब मसाइल है, उसका मतलब पूछना कोई नहीं है। महंगाई से वो चीज़ें नहीं खरीद। खान साहब के दौर में लोगों को शिकायत थी कि इस दौर हुकूमत में महंगाई जो है बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है ना, तो अब ऐसे में जो वफाक में जो इत्तेहादी जमातें आ गई, तो इनसे लोग ज़्यादा पुरुमीद थे कि तजुर्बाकार लोग। इनसे तो हम तो ये चाहते थे अभी मतलब आवाम से बोझ करेंगे, इन्होंने तो आते ही तमाम बोझ मतलब वो अपना भी बोझ इन्होंने गरीब लोगों पे डाले हुए हैं। तो गरीब का जीना इन्होंने उनसे इमरान खान से ज़्यादा मुश्किल किया हुआ है। तो अब गरीब का मतलब कोई है नहीं, उसे क्या कह सकते हैं। गरीब तो बस सिर्फ फरियादी ही है, ठीक है कि नहीं है। बाकी इस मुल्क में मतलब आपको पता है क्या खेल तमाशा हो रहा है। तो नाम मतलब गरीब का नाम दे के आगे वो चल रहे हैं, लेकिन गरीब तक वो चीज़ें पहुंचती नहीं है। गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, वो यूटिलिटी की शक्ल में देती है। यूटिलिटी में तो जो पैसे जिसका जेब में होगा तो वो जाकर यूटिलिटी से चीज़ें खरीदेंगे। तो हम जैसे लोग तो वो तो लाजमी बात है, हमारे जेब में पैसे नहीं होंगे, जाकर किसी दुकान से खाता करेंगे ना। तो खातादार तो अब यूटिलिटी की कीमत में तो नहीं दे सकता है, तो वो सब्सिडी भी मतलब उस गरीब तक नहीं पहुँचती है। हमारे मतलब जो निज़ाम चलाने वाले जो है वो मतलब सब्सिडी इसलिए ऐसे देते हैं कि मतलब जिनके जेब में पैसा हो जाकर यूटिलिटी से खरीदे। इंसान के जेब में मतलब पैसा ना हो तो यूटिलिटी से खरीदेगा क्या? हम जैसे लोग तो पैसा तो उसी के पास होता है जिसको मतलब वो जाकर यूटिलिटी से खरीदेगा। तो अब कम तबका जो लोग है वो सब्सिडी उन तक पहुँचती नहीं है। हालांकि वो सब्सिडी तो जो कम तबका नाम उनके नाम से आती है, लेकिन वो कम तबका लोगों को कम मतलब उसके लोगों के लिए वो सब्सिडी नहीं पहुँचती। जिनकी जेब में नगद पैसे होते हैं वो उन्हीं तक वो सब्सिडी उन्हीं के लिए है जिनके पास पैसे है। तो हम जैसे लोग तो मतलब आपको पता है 5 किलो उसके लिए 1 किलो डालटे के लिए शनाख्ती कार्ड की कापी लेकर 2-2 घंटे यूटिलिटी के दरवाजे में खड़ा रहना पड़ता है। हम अपनी गाड़ी भी चलाएंगे कि मतलब यूटिलिटी के स्टोर में आगे खड़ा रहेंगे शनाख्ती कार्ड की कापी लेकर। तो ये हमारे मुल्क में गरीब के लिए कितनी नाइंसाफी इंसान मतलब सोच नहीं सकता है। तो और हमारी अदलिया भी ऐसी है कि मतलब कोई स्टैंड नहीं लेती, वो भी तमाशाई बनी बैठी हुई है। या तो उनके इख्तियार में मतलब कोई हुक्म वो नहीं है, या तो किसी की मतलब अंडर में मतलब हुक्म में चल रही है। हम तो यही कहेंगे, पहले तो हमें मतलब अदालतों में भरोसा था, उससे भी हमें भरोसा उठ गया है। वो एक सियासी लोगों के लिए अपनी सियासत के लिए रात के 12 बजे मतलब अपने अदालत खुलती है, अवामी कोई मसले के लिए कोई अदालत नहीं खुलती है। ये काम अदलिया का काम है भाई। गरीब अदलिया तो गरीब के लिए बनी है ना, उठासोमिशन के लिए प्रोटोकॉल पीछे है, मजे है, मजे कर रहे, गरीब का पूछने के लिए कोई नहीं है। तो हमारे मतलब जो नुमाइंदे आते हैं वो तो गरीब का नाम से आते हैं, हम निज़ाम को सेट करेंगे, लेकिन निज़ाम सेट होता नहीं है, वो निज़ाम बदतर से बदतर होता जाता है। तो बस हमारा मेरे को अल्लाह ही चला रहा है निज़ाम, तो बाकी इन लोगों पर हमारा कोई भरोसा नहीं है। आप कब से कारोबार कर रहे हैं? तकरीबन हम कारोबार कर रहे हैं 2013 से। हाँ, लेकिन तो बाजार से चीज़ें आप खरीदते हैं? हाँ, बाजार से चीज़ें खरीद। तो कितनी महंगाई कितनी बड़ी है? महंगाई तो बहरहाल बहुत बढ़ गया है, लेकिन इन लोगों ने शोर कर रहा था कि इमरान खान का हुकूमत है, महंगाई है, ये है वो है। तो हमने बोले चलो ये बोले इमरान खान को निकालेंगे तो महंगाई कम हो जाएंगे। अभी इमरान खान का हुकूमत जब से ख़त्म हुआ है तो और महंगाई बढ़े हुए, हमारा कारोबार भी बिल्कुल रुक गया। पहले चलो गुजारा होता था, अभी बिल्कुल कारोबार बैठ गया, महंगाई बहुत ज़्यादा है। हाँ, हमने तो बोले चलो ये लोग कह रहे कि इमरान खान का हुकूमत गिराएंगे और चीज़ें सस्ता हो जाएंगे, लेकिन उससे और बढ़ गया, महंगाई बहुत ज़्यादा है। तो हमें ये लगता है ये अपने मतलब के शिशु को अपने मतलब उसको छुपाने के लिए आए। अगर अवामी काम के लिए आते नहीं, अवाम के साथ ऐसे सलूक करते आते ही उन्होंने सारा बोझ गरीब अवाम पर डाला हुआ है। तो हमें मतलब इनसे हमें यही पैगाम करेंगे, अल्लाह से मतलब डरे, ये अपने मतलब आने वाले मतलब गुज़िश्ता हालातों से भी मतलब ये सबक नहीं लेते हैं। ये मज़ीद मतलब पता नहीं है क्या मसला है। जुल्म तो अल्लाह मतलब कुफ्र अल्लाह बर्दाश्त करता है, लेकिन जुल्म बर्दाश्त नहीं करता है। देखे ना इनको मतलब अल्लाह ने ज़िल्लत और इज़्ज़त का मालिक तो अल्लाह है ना, ज़िल्लत भी अल्लाह देता है, इज़्ज़त भी अल्लाह देता है। लेकिन अल्लाह ने इनको देखो इज़्ज़त भी दिया, रुसवाई भी दिया, इनको क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये सबक नहीं लेते। हमें हैरत है
اس ملک کے غریب عوام میں بسے تو جو ہمارے نمائندے ہیں وہ تو کہتے ہیں نا مطلب ہم غربت ختم کر رہے ہیں، تو یہ تو اصل میں غریبوں کو ختم کر رہے ہیں اس طرح. تو غریب آدمی کا مطلب چیز لے نہیں سکیں گے، لازمی بات ہے وہ تو کوئی خودکشی کریں گے، کوئی بھوکے ماریں گے. مقامی شاپ کیپر کے ساتھ ہم موجود ہیں اور ان کے پاس ڈرائی فروٹس ہیں اور دیسی مکھن یہ رکھتا ہے. تو یہ جو مہنگائی کی ایک نئی لہر آئی ہے، اس سے آپ کی صحت پر کیا فرق پڑ رہا ہے؟ یار صحت پر کیا برا حالت ہے، صحت کی بات کر رہے ہو، کچھ بھی یہاں نہیں ہے. مکھن ادھر لا کر بیٹھے ہیں، کوئی لینے والا آتا نہیں، لوگوں کے پاس پیسہ ہی نہیں ہے. ہاں بادام ہے، یہ ڈرائی فروٹ بھی، یہ تو چھوڑو، ڈرائی فروٹ لینے کی بھی کسی کے پاس ہمت نہیں ہے، اتنی مہنگائی ہو گئی ہے. لوگ سارے پریشان ہیں، ہم خود پریشان ہیں، رات کو سوتے ہیں نیند نہیں آ رہی ہے پریشانی کی وجہ سے کہ کل کو کیا ہوگا. یہ حالت ہے. تو یہ بے چینی تقریباً سارے لوگوں میں موجود ہے. تو آپ کا ماشاءاللہ اچھا کاروبار ہے، آپ اتنے پریشان ہیں تو عام آدمی کا کیا حال ہو؟ عام آدمی کا تو خدا حافظ ہے یار. یقین کرو میں ادھر بیٹھتا ہوں، پورا دن بیٹھتا ہوں تو شام کو مشکل سے اپنے بچوں کے لیے روز خرچے نکالتا ہوں. باقی تو کاروبار تو چھوڑو، کاروبار تو ختم ہو گئی ہے. تو جو اشیاء خوردنوش تھے ان میں گزشتہ 1-1.5-2 ماہ کے اندر کتنا فرق پڑا ہے؟ بہت فرق پڑ گیا ہے، کوئی لے ہی نہیں سکتا. ابھی ڈالڈا ہی بات کرو، ڈالڈا بھی اگلے سال بھی ہم 150-200 کا دے رہے ہیں، ابھی وہ 580 کا ہو گیا، 550 کا ہو گیا ہے. غریب کا تو جینا مشکل ہو گیا ہے. اسی طرح باقی اشیاء خوردنوش باقی سب کا ابھی دکاندار کی مرضی ہے، وہ لانے والے کی مرضی ہے، وہ جتنا مرضی کرے وہ مہنگے بیچتا ہے. کوئی اس سے پوچھنے والا ہی بندہ کوئی نہیں ہے کہ بھائی اتنا مہنگائی کیوں ہے کر. انتظامیہ بھی بے حس ہو گئی ہے. جی ناظرین، یقیناً صورتحال اس قدر تشویشناک ہے کہ جہاں مینوفیکچرز قیمتیں بڑھاتا ہے، وہاں پر جو چھوٹے بڑے جو شاپ کیپرز ہیں، جو تھوک پہ کاروبار کرتے ہیں، پرچون پہ کاروبار کرتے ہیں، وہ بالکل آزاد ہیں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اور انتظامیہ ہے وہ بھی گرہ فروشوں کے خلاف کوئی ایسا کریک ڈاؤن کرنے کے موڈ میں نظر نہیں آ رہی ہے، جس کی وجہ سے دکاندار بالکل آزاد ہے. وہ اپنی مرضی سے جب چاہے جتنا چاہے کلو کے حساب سے یا جو باقی جو بھی چیزیں ہیں اشیاء خوردنوش کی، وہ اپنی مرضی سے قیمتیں بڑھا رہا ہے. Tam daga moshojak imrana jitanga sala mingai thod mujjo komises na thon mingai thod tanga sala che bag mingai bilito to asi malum ban che bas koi ko mera na kada nahi chi insaf ki matlab ye thai aur se ikhtiyar hai कि से इंसाफ को तो ना इंसाफी को तो से ऐसे कि बड़ो भाई तो इंसाफ इख्तियार बने बावजूद से का इंसाफ नहीं तो अवाम से साथ ही एक किस्म के ज़्यादती बस मैं جی ناظرین، شہری کا یہ کہنا ہے کہ ہم عمران خان کو سے ہم پر امید تھے، لیکن انہوں نے بھی مہنگائی پر قابو پانے کی کوشش نہیں کی، اور موجودہ حکومت نے بھی مہنگائی پر قابو پانے کے بجائے اس نے مہنگائی کے جو بم تھے وہ گرانا شروع کر دیا ہے. تو ایسے میں غریب لوگوں کا جینا مشکل ہو چکا ہے. تو ہم اپیل ہی، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم اپیل ہی کر سکتے ہیں حکومت سے کہ وہ غریبوں پر ترس کرے. عام آدمی کا جینا کتنا مشکل ہوگا؟ سب سے پہلے میں آپ کا بہت بڑا شکر گزار ہے. میرے تعلق گلتری سے ہے، علاقہ گلتری جس کو کارگل سیکٹر بھی کہتے ہیں، جہاں پہ کرنل شیر خان للک جان جو شہید ہوا اس علاقے میں ہمارے گلتری کا چاول کا آپ کا 100 کا پڑتا ہے، ہمیں 1 کلو وہاں 200 کا پڑتا ہے. اگر آپ کا اتنا ہمارا علاقہ جو ہے بہت دور دراز ہے، اور میں یہ آپ کو اگر جتنا آپ کو سستا ہوگا، ہم ادھر سے گلگت سے لے جاتے ہیں، اسکردو سے لے جاتے ہیں. ایک گاڑی کا ہمارا 16 سے 20 ہزار روپیہ کرایہ ہوتا ہے ٹوئٹا ایک گاڑی کا. تو مہنگائی کا ہم کیا کہہ سکتے ہیں، خدا خیر کرے. ہمارے علاقے کے اس حساب سے میں یہ ایک شکایت کر سکتا ہوں ہمارے جی بی کے حکومت سے، کیونکہ سب سے پہلے ہمارا ضلع اسکردو کا تھا، مہدی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ بنا، اس علاقے میں آج تک اس نے دورہ نہیں کیا. اس کے بعد اپنا حفیظ صاحب بنا، 5 سال رہا. حفیظ صاحب نے بھی کم سے کم اس علاقے کا شکل ہی نہیں دیکھا. ابھی جو ہے خالد خورشید صاحب ہے، ہم نے ان کو پہلے اسلام آباد میں پچھلے سال میں نے دعوت بھی دیا تھا، اس نے کہا اگست میں آئے گا.
हमारे इलाके में जीबी का हुकूमत की तरफ से भी कोई नुमाइंदे, हमारे अपने नुमाइंदे आज तक उस इलाके का वोट लेते हैं। लेने के बाद उस इलाके में हालत क्या है, लोगों की हालत क्या है, इसलिए वहाँ से लोग उस इलाके से माइग्रेट होकर स्कर्दू में आता है, गिलगित आता है। अगर वहाँ कोई सहूलियत होता तो ये लोग इलाका छोड़ कर नहीं आता था। यहाँ का गर्मी से हम वहाँ का बर्फ़ हम बर्दाश्त करता था, मगर उसके अलावा जो है खाना पीने का गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ज़रिया हमें कोई चीज़ का कोई सहूलियत हो तो हम उस इलाके में रह सकता। ये हालत देख के अभी आपको कहे कि 25 kg का चावल का तोड़ा आपका यहाँ 5,500 के है तो हमारे वहाँ 8 तक का पहुँचता है। 500-600 रुपये वो वैसे भी दुकानदार खाता है, किराया उसका 18-16 हज़ार रुपया। तो इस तरह का बहुत बात है। बाकी पाकिस्तान के बारे में, हुकूमत के बारे में, नवाज शरीफ के बारे में, इमरान खान के जब हुकूमत आ गया, महंगाई तो आपने भी देखा, हमने भी देखा, जो यहाँ के रहने वाले भी हैं। अब आगे है नवाज शरीफ का अपना शहबाज शरीफ साहब आए हैं, पता नहीं उसने क्या करना है। कल आते ही 30 रुपये तो बढ़ गया, तो कल हमारे लिए 30 रुपये बढ़ गया, तो इतना किराया दूर दराज इलाके के लिए बहुत मुश्किल है। हमारे वहाँ बहरहाल बैठा है, आपने नाम सुना होगा कारगिल सेक्टर का। मैं ख़ास गुलतरी का रहने वाला हूँ, तो मैंने 5 साल तकरीबन मैंने वहाँ का चेयरमैनी भी किया। कितनी आबादी है गुलतरी की? गुलतरी का पहले था, ये कारगिल जंग से पहले ये टोटल गुलतरी का है, तहसील के अंदर था। वहाँ 2 यूनियन है, 16,000 की आबादी था वहाँ। अभी माइग्रेट होके कुछ लोग, कुछ गाँव खाली हुए, कुछ है बगैर ना होने के बराबर है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वक्त कम से कम 16,000 से जाके तकरीबन 8,000 10,000 की आबादी हो सकता है। इतने लोग स्कर्दो और गिलगित आगे पिंडी ऐसे जगहों में जाके। इन बालाई इलाकों में जब ज़रूरियात ज़िंदगी और सहूलियात नहीं होंगी तो वो वहाँ से माइग्रेट होने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आपका पैगाम सूबाई हुकूमत का कोई ना कोई ज़िम्मेदारी या प्रोग्राम सुनेगा तो इंशाल्लाह आपके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो उन तक पहुँच जाएंगे। हर चीज़ महंगा है, खाना अभी घी, आटा, दाल वगैरह सब पे कीमतें बढ़ी हुई है। बड़ी मुश्किल से बस दिन गुजारते हैं। हमारा लोग खराब है, ना इमरान खान खराब है, ना नवाज शरीफ खराब है, ना जरदारी खराब है, ना कोई भी खराब नहीं। हमारा लोग खुद खराब है। फायदे से मौका उठाता है, 30 रुपए के चाय 40 का पराठे देता है, फिर भी बोलते हैं हमारा नुकसान है। ये बोलते हैं सर नुकसान कुछ भी नहीं सर। पहले तो हम ये चावल मिसाल के सेला चावल है तो 140 का ऐसा भी जो है, और अभी 220 का 230 का पड़ता है। ठीक है ना, किलो की सा किलो में इतना फ़र्क है चंद दिनों में, हफ्ता 10 दिन की बात है। अभी इस तरह डालडा का देखो 250 से जो है 500 तक गया है, 480 का जो है अभी किलो दे रहे हमें। तो अभी ये मजदूरी जो है वह महंगाई में निकल गया। हमारा सबका आवाम सबका बुरा हाल और कोई पूछने वाला नहीं। आम आदमी का तो अल्लाह खैर करे कि हमने बाज़ार में रहते ना देखते ऐसा भी हालात आएगा कि लोग कहेंगे भाई हमें हमारा पेट भरने के लिए कुछ दे दो, हम आपके साथ जो है काम करेंगे पेट के लिए। ठीक है, कोई दिहाड़ी भी नहीं मांगे। अगर एक बंदा शाम को दिहाड़ी ले ले तो एक वक्त के लिए रोटी और सालन का इंतज़ाम नहीं कर सकते। ठीक है, कोई बंदा बड़े से बड़ा दिहाड़ी 1000 रुपये भी ले ले तो शाम के लिए सुबह नाश्ते तक वो अपना 1000 रुपये नहीं बचा सकते। पैसे का बिल्कुल वैल्यू ख़त्म हो गया। अफ़गानिस्तान तो इस वक्त बिल्कुल बेहतर है, हमसे जो है अच्छा है। ठीक है ना, हर हाल में। और सबसे बड़ी बात यह है सर कि कोई पूछने वाला है, हम पूछे तो किस से पूछे? ठीक है ना, किस से कहे? हमारा तो मुल्क का सियासी भी ये सूरत हाल। शहबाज शरीफ साहब खुद कह रहा था कि ये आप लोगों के ऊपर तो जुल्म हो रहा है। ठीक है ना, तो जिस दिन वो मुंतखब हुए कुर्सी पर जाके बैठ गए तो कह रहे भाई कि अल्लाह खैर करे, हम महंगाई के हवाले से कुछ नहीं कर सकते। ठीक है ना, 2005 से जो है मैं खुद ये कुकिंग के काम में लगा हो, 2006 से 7 से। ठीक है ना, तो उस वक्त मेरे को याद है तकरीबन 65 रुपये किलो हम डालडा लेते थे, 65 रुपये। अभी 480 का है। ठीक है ना, मुझे ये बात याद है 22 रुपये किलो मैं खुद चीनी लाता था, 22 रुपये किलो। अभी पूछो चीनी का पूछ भी नहीं सकते। ठीक है ना, चीनी तो खैर, लेकिन आटे का हम सोचे, आटा हम 470 रुपये 20 किलो का तेला लाते थे, वो 1300, 1400 तक पहुंच गए।
तो अच्छा, सबसे अहम बात और बड़ी बात यह है कि 1 मई, हर 1 मई हम मजदूर डे मनाते हैं। क्यों? वो शिकागो का मजदूर जो है हम याद दिलाते हैं, या जो हो तो कोई नहीं, जो बटू के दौर में कराची स्टील मिल में वो उसी का कोई नहीं पूछते। या 1 मई पर किसी ने ये नहीं कहा कि मजदूर के लिए किसी ने क्या किया, ठीक है ना, किसी ने पूछा मजदूर के लिए। हर साल जो है सरकारी हिसाब से हर साल तनख्वाह बढ़ जाती है। 100 रुपये किसी ने भी नहीं पूछा, किसी वज़ीर ने नहीं पूछा, किसी अफसर ने नहीं पूछा, वज़ीर आज़म, चीफ जस्टिस, ये सब के सब फजूल है, ठीक है ना, आवाम के लिए सारे जहर है, ठीक है। बस सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह के ऊपर भरोसा जिसने रखा तो वो कामयाब है। हुक्मरानों के पीछे गए, ठीक है ना, सियासतदानों के पीछे गए तो समझो कि जो है एक वक्त का रोटी भी उनके लिए, हाँ, हालात ख़राब है। अल्लाह हम सब पर जो है रहम फरमाए। डालडा हम लाते थे सर, कार्टन लाते थे 3200-3300, वही कार्टन अभी 7000 हो गए। इस तरह आज सरसों महंगे हो गए, मैदा बेसन महंगे हो गए। बेसन 3300 का लाते थे, मन भी पूरा नहीं, वही बेसन अभी हमको मिलते सर 6000 रुपये का। इस वजह से कारोबार पे बड़ा असर पड़ा सर। जब तक नई गवर्नमेंट नहीं आती है कोई सफाई नहीं होगी, कोई सिस्टम नहीं होने वाले, तो बड़ा मुश्किलात है जी। इतना कर्जा चढ़ गया, उसकी समझ आ रही है, उतरेगा कैसे उसकी समझ नहीं आ रही। आपकी एक चाय की कैफ़े भी आप चला रहे हैं, तो इससे आपका गुजर बसर होता है, और मौजूदा जो महंगाई की एक नई लहर आई है, तो इस हवाले से आप क्या कहें? सर देखें कि महंगाई तो ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। रोज़ाना के बेस पे चीनी है, अच्छा दूध है, वो 10 रुपये, 15 रुपये, 5 रुपये रोज़ाना महंगा होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे पहले जो सेल होता था वो सेल अब नहीं है। जितने कस्टमर पहले थे वो कस्टमर हमें नहीं है। यानी लोगों ने चाय भी कम कर दी? चाय भी कम कर दी है सर। लेकिन चाय का रेट तो बढ़ाया नहीं आपने? रेट है, वहीं 30 रुपये ही है। तो पहले दूध 150 का मिलता था, अभी 170-80 रुपये का है। उसी टाइम भी 30 रुपये की कप थी, और अब भी वहीं 30 रुपये की कप है। हम बढ़ाते हैं तो कस्टमर जो हैं वो एतराज़ करते हैं कि भाई चाय महंगी हो गई है। तो लिहाजा हुकूमत से हम लोग अपील करते हैं कि जो महंगाई है इस पे थोड़ा सा वो कंट्रोल कर लें, ताकि गरीब लोगों का गुजारा हो जाए, जीना आसान हो जाए। इसमें इतनी महंगाई हो गई है तो गरीब लोगों का तो जीना ही मौजूदा जो वफाक में नई हुकूमत है, इनसे आप क्या कहें? बस इनसे उम्मीद वाबस्ता है कि रेट के ऊपर थोड़ी सी वो कंट्रोल कर लेंगे। कि महंगाई तो बहुत बढ़ गई है, और ज़्यादातर मतलब पहले तो तेल ज़्यादा हो गया है, तेल ज़्यादा महंगा हो गया है, तो इसकी वजह से मतलब हर चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा महंगे हो गए हैं, और हमारे लिए बहुत मुश्किलात है, और बेरोज़गारी ज़्यादा हो गई है। गिलगित बल्तिस्तान में ख़ास तौर पर यहाँ पर पहाड़ी इलाका है, कोई जॉब वगैरह सिस्टम नहीं है, और प्राइवेट कंपनी के भी नहीं है, तो महंगाई बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपका चैनल K2 चैनल का बहुत मशकूर हूँ, और आप स्पेशली तौर पर गिलगित बल्तिस्तान के अवामी मसाइल को ऐवान बाला तक पहुँचाने की अपनी सी भरपूर कोशिश कर रहे हैं। आपका शुक्रिया। मैं अवामी एक्शन कमेटी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ। इस वक्त 4 अरब रुपए की कटौती का हमने सुना है सब्सिडी के हवाले से। गिलगित बल्तिस्तान वालों को तो कुछ नहीं मिल रहा, ले दे के ये सब्सिडी है, अगर इसको भी काटेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। हम खुद आम आदमी से ताल्लुक़ रखते हैं, वैसे भी हम मार्केट सर्च करते हैं। इस वक्त जनाब अली शलजम जो एक आम सब्ज़ी है जो 15-20 रुपए की मिलती है, 80 रुपए किलो मिलता है। तो आम आदमी का ये कहना था यार चलो गोश्त ना मिले हम दाल रोटी से गुजारा करेंगे। अब दाल रोटी तो दूर की बात है, सब्ज़ी खरीदना भी बहुत मुश्किल हो चुका है। देखिए यहाँ पे 2 तरह की महंगाई है, एक तो तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ से जो है पाकिस्तान की जो करेंसी है उसका वैल्यू तेज़ी से गिर रहा है, जिससे डॉलर ऊपर जा रहा है। तो 2 तरह से जो है महंगाई हो रही है। तो चूँकि इस बात का अंदाज़ा पहले सही था, चूँकि पिछली वफाकी जो गवर्नमेंट थी उसने जो IMF के साथ मुआहदा किए थे उसके मुताबिक पाकिस्तान में सब्सिडी ख़त्म करना था, तो उन्होंने ये तय करके जो है उनसे IMF से बड़े पैमाने पर उन्होंने कर्ज़ लिया था। बाद में जब तेल की कीमतें बढ़ गई तो इमरान खान साहब ने जो है उसको रोके रखा, 2-3 मरतबा जो वगैरह की समरी थी उसको टर्न डाउन किया। उसके बाद उसकी हुकूमत चली गई तो 2 दफ़ा फिर ये शहबाज शरीफ ने भी इसी तरह रोके रखा। अब जब IMF से मुज़ाकरात के लिए वो दोबारा टेबल पर बैठ गए तो IMF ने कहा कि जो है पिछली हुकूमत और इस हुकूमत में जो है ये सब्सिडी अभी तक ख़त्म नहीं हुई, जबकि हमारा डिमांड ये था हम जब तक आप जो है सब्सिडी ख़त्म नहीं करेंगे, तेल में की कीमतें नहीं बढ़ेंगे, उस वक्त तक हम आपको मज़ीद कर्जा नहीं
دیں گے. تو اس بنیاد پر انہوں نے جو ہے تیل کی قیمت میں 30 روپے کا اضافہ تو کر دیا. اب اس کا پبلک پر بڑے گہرے اثرات لازمی طور پر پڑیں گے. اس کے بعد سے ہی جو ہے کرائے میں جو ہے 20 سے 30% اضافہ کر دیا گیا ہے اور تمام چیزیں جو ہے ایک دم مہنگی ہونے لگی ہے اور جس سے جو کھانے پینے کی چیزیں لوگوں کی قوت خرید سے باہر ہو چکی ہے. جی یہی بات ہے کہ اب تو چونکہ ان کی تنخواہیں دیکھیں, تنخواہوں کا ہجوم وہی ہے. مہنگائی دیکھیں بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے, 40% کے قریب میرے خیال میں مہنگائی بڑھ گئی ہے. تو اس لیے جو ہے ابھی تک جتنے بھی گزشتہ 70-72 سالوں سے جو بھی حکومتیں آئی ہے وہ قرضے لے کے ہی اپنے معیشت کو بنانے کی چلنے کی کوشش کرتے رہے. کسی نے بھی معیشت کو سدھارنے اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش نہیں کی, جس کا نتیجہ آج جو ہے یہ مل رہا ہے ہمیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اب جینا بہت ہی مشکل ہو گیا, محال ہو گیا ہے. تو اس لیے گورنمنٹ کو جو ہے نارو پر پرانی حکومتوں پر لان تان کرنے کے بجائے کوئی پائیدار جو ہے معاشی پلان بنائے, پھر لوگوں کو ریلیف پہنچائے. یہ کیا بات ہوگی, آپ وہ جو ہے صدقات کی طرح کہ کبھی بے نظیر انکم سپورٹس پروگرام سے 2-4 ہزار روپے دینے کی کوشش کی جاتی ہے, کبھی اساس پروگرام کے نام پر لوگوں کو جو ہے ٹرکھایا جاتا ہے, لیکن اس سے یہ تو لوگوں کا مسئلے کا حل نہیں ہے. ایک طرف بے روزگاری ہے, دوسری طرف مہنگائی ہے, تو ایسے میں لوگوں کی جو زندگی کا تانا بانا ہے اس کو بحال رکھنا بہت مشکل ہو چکا ہے. ناظرین, ہم نے پروگرام احوال گلگت بلتستان میں مہنگائی کے حوالے سے, لوگوں کے مشکلات کے حوالے سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی, لوگوں کی گفتگو کو ہم نے آپ کے سامنے لانے کی کوشش کی. ناظرین, یہاں پر پروگرام احوال گلگت بلتستان کے وقت اختتام پذیر ہوتا ہے. اللہ کریم ہر گھر گلی محلہ شہر صوبہ ملک کو مہنگائی کے شر سے محفوظ فرمائے. آمین یا رب العالمین.